अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो कि सबक आज का जो सबक है ये आपकी दूसरी जमात की उर्दू किताब से है। सबक का नाम है तस्वीर देखकर जुमला बनाने की मशक। यानी अजुक जो सबक ताकि बच्चों अजुक सबक यह तुहंज दमी जमात उर्दू किताब मज सबक नाव तस्वीर वुचित जुमल बनाने यानी जुमल बनाने तौर तरीक मशक यानी बे दोहरावन मशक यानी जुमल बनाने मतलब यह जुमल बनाने प्रैक्टिस मशक करें। एक बच्चा, एक बच्ची, एक आदमी, एक किताब। ये दरख्त है, ये दरख्त है, ये अनार है, ये आम है, ये नाशपाती है। इसके बाद ये एक लड़का है, ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, ये एक बिल्ली है, ये एक बिल्ली है, ये एक मकान है, ये लड़का है, ये लड़का है, ये आदमी है, ये किताब है, ये लड़की है, ये किताब है, ये लड़की है। प्यारे बच्चों, यहाँ ये लड़की चल रही है, ये लड़की चल रही है, ये लड़का खेल रहा है, ये लड़का खेल रहा है, ये बच्ची सो रही है, ये बच्ची सो रही है, ये लड़का खा रहा है, ये लड़का खा रहा है, ये आदमी कंप्यूटर चला रहा है, ये आदमी कंप्यूटर चला रहा है, ये आदमी कंप्यूटर चला रहा है, ये आदमी लिख रहा है, ये आदमी लिख रहा है। तस्वीर देख कर नाम लिखिए। ये खाली डब्बे हैं, आप अपनी कापी पर इस तरह लिखें। इन तस्वीर देख कर नाम लिखें इन डब्बों में। ये एक बिल्ली है, ये एक बिल्ली है, ये एक मकान है, ये एक मकान है। प्यारे बच्चों, ये दरख्त है, ये दरख्त है, ये अनार है, ये अनार है, अनार आपने खाया होगा। ये आम है, आम भी आपने खाया होगा। ये नाशपाती है, ये नाशपाती है, नाशपाती भी आपने खाया। ये सेब है, ये एक किताब, एक किताब। ये बच्चों दोबारा आप पढ़िए। तस्वीर देख कर जुमला बनाने की मशक। ये एक बच्चा, एक बच्ची, एक आदमी, एक किताब। एक बच्चा गो अक्षुर, एक बच्ची ग अख बच्ची, एक आदमी गो अख मोहनो,
ایک کتاب گئی اخ کتاب یہ درخت ہے یہ اخ کل یہ کل یہ انار ہے یہ دان یہ آم ہے یہ امب یہ ناشپاتی ہے یہ ٹنگ یہ ایک لڑکا ہے یہ اخ لڑکہ یہ ایک لڑکی ہے یہ اخ لڑکی یہ ایک بلی ہے یہ اخ برٲر یہ ایک مکان ہے یہ اخ مکان یہ لڑکا ہے یہ لڑکہ یہ آدمی ہے یہ موہنیو یہ کتاب ہے یہ کتاب یہ لڑکی ہے یہ کور یہ لڑکی چل رہی ہے یہ کور پکان یہ لڑکا کھیل رہا ہے یہ لڑکہ گندان فٹ بال اتھس من یہ بچی سو رہی ہے یہ کور شنگت یہ لڑکا کھا رہا ہے یہ لڑکہ کھیوان یہ آدمی کمپیوٹر چلا رہا ہے یہ آدمی کمپیوٹر چلا رہا ہے یہ موہنیو کمپیوٹر چلاوان یہ آدمی لکھ رہا ہے یہ آدمی لکھان یہ موہنیو لکھان تصویر دیکھ کر نام لکھے یہ ایک بلی ہے یا ڈبس من لکھن ڈبن من لکھن ناو یہ ایک بلی ہے یہ اخ برٲر یہ ایک مکان ہے یہ اخ مکان یہ درخت ہے یہ کل یہ انار ہے یہ دان یہ آم ہے یہ امب یہ ناشپاتی ہے یہ ٹنگ یہ سیب ہے یہ امبر یہ یا میو ونوس ایک کتاب اخ کتاب تھو بچو یہ سبق تھی ونکس پڑھو یہ سبق کرو تھی یاد پان تہ کرو یاد تو ازیک سبق پڑھو گو یتھے دی اجازت خدا حافظ